बंधु माने 31 मई 2026 रविवार दिन पड़ाक जाऊँगी मल पूर्णिमा जहाँकि आपणकर जीवन में एक बहुत बड़ परिवर्तन आने जाऊँगी कारण यही मल पूर्णिमा पर 5टी प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती। सबुठारु बड़ कथा हेउची देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति दीर्घ 12 वर्ष पर कर्कट राशि रे उच्चस्थ होगा जाउछंती। प्रथमे गुरु आपणक कुंडली रे पंचम भाव में गोचर करुथिले किंतु वर्तमान गुरु आपणकर षष्ठ भाव को प्रवेश करने जाउछंती। गुरुंक परे परे शुक्र सूर्य मंगल एवं बुध मध्य निजर राशि परिवर्तन करिवे जार गभीर प्रभाव आपणक जीवन उपरे पड़िबा पई जाउछि। अनेक क्षेत्र में आपणको सफलता मिलिबा पई जाउछि एवं किछि क्षेत्र में आपणको सतर्कतार मध्य आवश्यकता रहिबो। तेबे बंधु माने केउ सब क्षेत्र में आपणको सतर्कतार आवश्यकता रही एवं केउ सब क्षेत्र में आपणको बड़ बड़ सफलता मिलिबाकु जाउछि आपणकर केउ सब स्वप्न सत हेबा पई जाउछि से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो किछि मास धरी आपणक जीवन को कष्ट देउथिबा ऊपर एवं तल शेषरे समाप्त हेउछि। आपण सेगुडी करू मुक्ति पाइबाकु जाउछंती। पूर्वरु जो कार्यगुड़िक समाप्त करने को आपण को मास मास लगुला ताहा बे मात्र किछि घंटा मध्य समाप्त हेबो। बंधु माने आपण एते दायित्व नेइथिले जे आपण को निजर व्यक्तिगत खुशी को बलि देबाको बाध्य करा जायथिला। एपरिकी से छोट सरल आनंद जहाँ जीवन को मधुर करिथाए आपणकर जीवन एक कईछ परि हेबाको आरंभ करिथिला। एक अत्यंत धीर मंथर गति रे गति करुथिला। छोटरू छोट काम करिबा पई मध्य आपणको आपणकर प्रत्येक शक्ति खर्च करिबाको पडुथिला। आपणकर स्वास्थ्य मध्य निरंतर उत्थान पतनर शिकार हेउथिला किंतु वर्तमान आपणको जीवन रे किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करिबार अपार सुजोग मिलिबा पई जाउछि। आपणकर प्रमुख स्वप्न पूर्ण हेबा पई जाउछि। हुएत आपण एक नूतन गाड़ी किनि पारंती एक नूतन घर निर्माण करि पारंती किंबा आपण सर्वदा चाहुतिबा एक चाकरी मध्य आपणको मिलि पारे। एही समय रे आपण आपणकर सबुठारु बड़ लक्ष्य हासिल करि पारिबे। तेबे बंधु माने जून मासरे आपणको पई केउ खुशी अपेक्षा करि रहिछि केउ सब क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबाकु जाउछि एवं केउ क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार आवश्यकता रहिछि से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तेबे बंधु माने जून 2 तारिख को आपणक राशि अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम भाव प्रवेश करिवे जहा फल रे आपणक मध्य ज्ञान बढ़िबो मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो आपणकर मैनेजमेंट स्किल बहुत भल रहिबो कम्युनिकेशन स्किल मध्य बहुत भल रहिबो। वर्तमान आपण साहसिक निर्णायक कार्य ग्रहण करने को सशक्त हेबे। आपणकर पंचम भाव में गुरुंकर गोचर जोगु आपण को अनेक नूतन सुजोग प्राप्ति हेबा पई जाउछि। आपणक जीवन रे प्रतिबंधक सृष्टि करुथबा समस्त जटिलता एवं बाधा एबे दूर हेबा पई जाउछि। आपणक पई एक अत्यंत सकारात्मक विकास हेबा पई जाउछि। एही समय मध्य आपण आपणकर भाग्यरु उत्कृष्ट समर्थन पाई परिबे। पूर्वरु जो कार्यगुड़िक आपणकर अटकी रही समाप्त हो पारु नथिला से सब कार्य एबे आपणकर सफलतार सहित समाप्त हेबो। पंचम भावटी जेतु संतान मानक सह जड़ित तेणु आपणकर संतान मानक विषय आपण किछि खुशी खबर पाई पारंती सेमानक पई आपण समाज रे प्रशंसित होई पारंती। जो माने संतान सुखर कामना करुथिले सेमानक संतान सुख मध्य प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने आपणको पई सतर्कतार एक शब्द अछि। आपणको आपणकर योजना गुडी को गोपनीय रखिबाकू पड़िबो। जेतेबेले गुरु पंचम भावरे गोचर करंती सेतेबेले आपणकर रणनीति गुडी को गुप्त रखिबा उचित। आपण अन्यमानक सहित आपणकर व्यक्तिगत विषय गुडी को खोलाखोली भावरे बांटी बारु तुरी रुहंतु। दयाकरी एहा मने रखंतु। एहा व्यतीत एही समय रे संपर्क पाई ग्रहर स्थिति अत्यंत अनुकूल। जो माने जीवन साथी खोजिबा पाई संघर्ष करूछंती जो माने सेमानकर इच्छित साथी पाई नाहंती किंबा विवाह रे विलंब हेउछि तो आपणक पाई वर्तमान अनुकूल समय रहुछि।
ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଙ୍କର 7.5ର ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ ରହିଛି। ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ପକାଏ ଯେ ଏହା ଅନୁଭବ କରେ ଯେପରି ଆପଣ ଦୁଃଖର ଏକ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁତାପରୁ ବାହାରକୁ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶନି ଗ୍ରହ ବିଳମ୍ବର କାରକ ବୋଲି ଜଣାଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଥିବା କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତେବେ ଏହା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି କାମ ବାକି ଅଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତ ତୃତୀୟ ଭାବଟି ହେଉଛି ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଭାବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପଦ ନେବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିଧା ଏବଂ ଭୟଭୀତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେହି ଭୟ ଏବେ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିପଦ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି କାମରେ ଜଡ଼ିତ, ତାହା ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଆପଣ ବିଦେଶରେ କରୁଥିବା ଚାକିରି ହେଉ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିଦେଶୀ ଦେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି କିଛିଟା ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ତ ଏହି ଅସାବଧାନତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆପଣ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଆସେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ଖୁସି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜର ଖୁସିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କଥା, ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖର ଭାବ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବ୍ୟାପାରରେ ଟିକେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଘରୋଇ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁବିଧା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ।
तो आपणको धैर्य सहित आगको बढ़िबाकू पड़िबो। जून 8 तारिख को शुक्र आपणकर पंचम भाव को गोचर करिवे। गुरु एवं शुक्र एठारे एकत्र हेबे, जहाँ आपणकर क्यारियर पाई उत्कृष्ट सुजोग आनिबो। जदि वर्तमान आपण चाकरी किंबा व्यवसाय उद्यम रे फसी रहिछंती किंबा अस्थिर अनुभव करूछंती, तेबे आपण सेही परिस्थिति रु मुक्ति पाइबार एक उपाय आपणको मिलिजिबो। आपण एक नूतन चाकरी करिबाको विचार करि पारंती किंबा जदि नूतन व्यावसायिक चिंताधारा उभा हेउछि, तेबे आपण सक्रिय भावरे सेगुडी को अनुसरण करि पारिबे। आपणको लाभ मिलिबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। एहा आपणको जीवन रे नूतन निर्णायक पदक्षेप नेबा पई एक उपयुक्त समय। तेणु आगको बढ़ंतु एवं से नूतन पदक्षेप नियंतु। एहा आपणको पई अत्यंत लाभदायक प्रमाणित हेबो। तेबे बंधु माने जेतु वर्तमान आपणकर शनि 7.5 चालुछि, आपण श्रृंखला बचाय रखंतु। आलस्य को निज ठारू दूरेई रखंतु। शनिकर एही 7.5 शेषरे आपणको महान शक्ति एवं प्रसिद्धिर पदवी रे पहुंचाइबा पई पथ प्रशस्त करिवो। रंकरु राजा बनाई देबो। आपणकर भाग्य को बाधा देउथिबा परि मने हेउथिबा ताला शेषरे खोली जिवो, किंतु आपणको श्रृंखला पालन करिबाको पड़िबो। आलस्य को दूरेई रखिबाको पड़िबो। बंधु माने आमर कर्मर फल सर्वदा आपणको प्राप्ति होई थाए। तेणु जदिओ केतेक समय सामान्य विलंब हुए, किंतु यह आपणको किछि समय पाई अपेक्षा कराई पारे। यह आपणको परीक्षा रे पकाई पारे एवं एही परीक्षा केउ रूप नै थाए। आपण देखिबे जे आपण जहा करंती सेथिरे आपणको केवल टिके अतिरिक्त प्रयास करिबाको पड़िबो। वर्तमान जीवनर प्रत्येक क्षेत्र रे सामान्य विलंब होई पारे। तेणु खर्च मध्य सामान्य बढ़िबार संभावना अछि। तेणु आपणको परामर्श देउछि, जेतेबेले शनिकर 7.5 पर्याय सक्रिय थाए, सेतेबेले कठोर श्रृंखला बजाय रखंतु। आपणकर गुरुजन को सम्मान करंतु। आपणको घरे शांतिपूर्ण भावरे रुहंतु। प्रत्येक कार्य को यार निर्धारित समय सीमा मध्य समाप्त करंतु। जेतेबेले शनि एही प्रकारर श्रृंखला पालन करंती, सेतेबेले 7.5 पर्याय स्वयंचालित भावरे से व्यक्तिंक पई अत्यंत लाभदायक होइथाए। अनेक व्यक्ति एपरि अछंती जो माने 7.5 समय मध्य रंकरु राजा पदवी को जाइछंती। सेमानक जीवन रे हठात नाटकीय परिवर्तन आसीछि। सेमाने शनि 7.5 रु प्रचुर लाभ पाइछंती। एही पर्याय सेमानक पई अत्यंत सकारात्मक प्रमाणित होइछि, कारण सेमाने शनिकर नीति सहित सेमानकर कार्य गुड़िको समान करथिले एवं जेतेबेले जणे व्यक्ति शनिकर मार्ग अनुसार निजको आचरण करंती, शनि तांको तुरंत फलाफल प्रदान करंती। एहा आपणक पई एक बहुत अनुकूल संभावना। जदिओ किछि चाप थाई पारे, एहाको मने रखंतु एवं एहाको प्रशमित करिबा पई पदक्षेप नियंतु। कोनोसी शॉर्टकट नियंतु नाही। खराब संगति ठारू दूरेई रुहंतु, जहा फलरे एही शनि 7.5 मध्यरे मध्य आपण उत्कृष्ट फलाफल पाई पारिबे। तेबे बंधु माने अधिक शुभ फल प्राप्ति करिबा पई आपण प्रत्येक दिन शनिकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन गुरुंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपणकर भाग्य रे मध्य उन्नति आसीबो।